tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. I would like to explain about meditation practice. I gave already 2 copies this paper, but they do not give me in time. So I will explain roughly. Berikut ini saya akan menjelaskan meditasi yang akan kita lakukan. Saya sebetulnya ada memberikan sebuah kertas, tetapi rupanya belum siap. Oleh karena itu saya perlu menjelaskannya. According to Buddha's teaching, there are 2 types of meditation subjects, samatha and vipassana. Menurut ajaran Sang Buddha, ada 2 macam meditasi, yaitu meditasi samatha dan meditasi vipassana. Samatha meditation is especially for attaining higher and deeper concentration, especially jhana concentration. Tujuan samatha bhavana atau meditasi samatha adalah untuk mendapatkan konsentrasi yang lebih tinggi dan lebih dalam, terutama pencapaian jhana. Vipassana meditation, what is vipassana? Anicca-di vasena vividehi agarehi dhamme passati-ti vipassana. This is the definition given in Attha Salini commentary. Menurut Attha Salini, sebuah buku komentar atau kitab ulasan, di sana dijelaskan tentang makna vipassana. Vipassana adalah melihat anicca, dukkha, dan anatta. What is the meaning? Apa artinya? According to Buddha's teaching, without realizing Four Noble Truths, you cannot realize Nibbana or you cannot attain Nibbana. According to Buddha's teaching, without penetrating Four Noble Truths by your own direct knowledge, you cannot realize Nibbana or you cannot attain Nibbana. Menurut ajaran Sang Buddha, apabila seseorang belum menyadari 4 kebenaran mulia, 4 kebenaran Arya, maka seseorang tidak akan mewujudkan Nibbana. If you want to attain Nibbana, you must try to become Sotapanna, Satriwina, Sakadagami, Vansradana, Anagami, Noradana, and Arhat. Apabila Anda ingin mencapai Nibbana, maka Anda harus mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahat. If you want to become Sotapanna, Satriwina, Sakadagami, Vansradana, Anagami, Noradana, and Arhat, what you should try? Apabila kalian ingin mencapai Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami, Arahat, apa yang perlu kalian usahakan? There is one sutta called Asvakhya Sutta. I will recite that sutta. Asvakhya Sutta is mentioned in Sitya Sanyutta. Jhana doham bhikkhave passato asvanam khiyam vadami. No ajana do, no abhasato. Kincha bhikkhave jhana do, kin passato asvanam khiyam hoti. Idam dukkhanti bhikkhave jhana do, passato asvanam khiyam hoti. Ayam dukkha samudayoti bhikkhave jhana do, passato asvanam khiyam hoti.
Ayan dukkha nirodoti bhikkhave jhanato passato aswanang khyo hoti. Ayan dukkha niroda gamini patipadati bhikkhave jhanato passato aswanang khyo hoti. Evam kho bhikkhave jhanato evam passato aswanang khyo hoti. Tasmatiha bhikkhave idam dukkhanti yogo karaniyo. Ayan dukkha samudayoti yogo karaniyo. Ayan dukkha nirodoti yogo karaniyo. Ayan dukkha niroda gamini patipadati yogo karaniyo. What is the meaning? The destruction of the taints, bhikkhus, is for one who knows and sees. It is not for one who does not know and does not see. The destruction of the taints is for one who knows and sees. It is not for one who does not know and does not see. Can I sit near Sayadaw? Maybe their speaker is not enough. Asvakhya means the destruction of the taints. Do you understand? The destruction of the taints. So, the destruction of the taints, bhikkhus, is for one who knows and sees. It is not for one who does not know and does not see. Berakhirnya di dalam salah satu sutta dikatakan bahwa berakhirnya kotoran batin itu hanya bagi mereka yang melihat dan mengetahui. Tetapi bagi mereka yang tidak melihat dan tidak mengetahui, maka tidak akan ada pengakhiran dari kotoran batin. For one who knows what, for one who sees what, thus the destruction of the taints comes about. Bagi mereka yang mengetahui apa atau dari mana dukkha itu datang. The destruction of the taints comes about for one who knows and sees. This is the noble truth of suffering, dukkha sacca. Berakhirnya kotoran batin adalah bagi mereka yang bisa melihat 4 kebenaran Arya. Yaitu yang pertama adalah dukkha sacca, kebenaran adanya penderitaan atau dukkha. It is for one who knows and sees. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya sacca. Demikian pula berakhirnya kotoran batin akan terjadi pada mereka yang mampu untuk melihat dan mengetahui asal muasal dari dukkha. It is for one who knows and sees. This is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha sacca. Juga bagi mereka yang mampu untuk melihat berhentinya dukkha. It is for one who knows and sees. This is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering. Juga hanya bagi mereka yang mengetahui dan melihat kebenaran yang keempat, yaitu jalan menuju berakhirnya dukkha. For one who knows that, for one who sees that the destruction of the taints comes about. Bagi bagi mereka yang mengetahui dari mana berasalnya dukkha. Therefore, bhikkhus, it should be made to understand this is the noble truth of suffering. Oleh karena itu,
adalah penting untuk mengetahui kebenaran tentang dukkha. It should be made to understand this is the noble truth of the origin of suffering, samudaya sajja. Demikian pula perlu mengetahui asal muasal dukkha atau samudaya dukkha. Dukkha samudaya. It should be made to understand this is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha sajja. Demikian pula sangat penting untuk mengetahui berakhirnya dukkha atau dukkha nirodha. It should be made to understand this is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, magga sajja. Demikian pula seyogianya menyadari atau melihat kebenaran yang keempat, yaitu jalan menuju berakhirnya dukkha. If you want to become Satriwana, Sotapanna, Vansradana, Sakadagami, Noradana, Anagami or Arhat, you must try to penetrate these four noble truths by your own direct knowledge. Agar kalian bisa mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami dan Arahat, maka kalian perlu menembusi 4 kebenaran mulia dengan pengetahuan, dengan pengalaman kalian sendiri, dengan pengetahuan kalian sendiri. Without understanding the Four Noble Truths by your own direct knowledge, you cannot become Satriwana, Sotapanna or Vansradana, Sakadagami or Noradana, Anagami or Arhat. Tanpa pemahaman atau pengetahuan langsung dari 4 kebenaran mulia ini, maka kalian takkan mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami atau Arahat. Do you want to become Sotapanna? Apakah kalian mau menjadi seorang Sotapanna? If you want to become Sotapanna, you must try to penetrate the Four Noble Truths by your own direct knowledge, not by hearsay. Not bandia. By hearsay. Oleh karena itu, apabila kalian ingin mencapai Sotapanna, maka kalian harus memiliki pemahaman atau pengetahuan langsung dari 4 kebenaran mulia ini. What is noble truth of suffering? Apa kebenaran mulia tentang dukkha, tentang penderitaan? In Dhamma Cakka Bodhana Sutta, Dhamma Wheel Sati in Motion Sutta, Buddha says, Sankhitena Pinchu Badane Khanda Dukkha. In brief, 5 clinging aggregates are the noble truth of suffering, dukkha sajja. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta dan sutta lainnya disebutkan bahwa disebutkan oleh Sang Buddha tentang apa itu dukkha, dikatakan Sankhitena Pancupadana Khanda Dukkha. Jadi secara singkatnya panca khanda itu adalah penderitaan, adalah dukkha. What are 5 clinging aggregates? What are 5 clinging aggregates? Apa itu panca khanda? Apa itu panca khanda? The clinging aggregate of materiality, the clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness. Adalah kemelekatan. Apa itu dukkha? Jadi dukkha itu adalah kemelekatan terhadap pancakhanda, kemelekatan terhadap jasmani, kemelekatan terhadap perasaan, kemelekatan terhadap persepsi, kemelekatan terhadap
bentuk-bentuk batin atau pikiran, kemudian juga kemelekatan terhadap kesadaran. The clinging aggregate of materiality is materiality rupa. The clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness are called mentality, nama. Rupa, the clinging of rupa, vedana, sanya, and sankhara is. Rupa is rupa. Ya. Vedana, sanya, sankhara, vijnana is nama. Ya. Kemelekatan terhadap jasmani adalah kemelekatan terhadap rupa. Kemudian kemelekatan terhadap perasaan atau vedana, dan kemelekatan terhadap sanya atau persepsi, kemudian kemelekatan terhadap sankhara atau bentuk-bentuk batin, dan kemelekatan terhadap winyana atau kesadaran itu adalah kemelekatan terhadap nama batin. Therefore, nama, rupa, mentality, and materiality and five clinging aggregates are same. Oleh karena itu, nama, rupa atau jasmani dan batin adalah sama dengan panca-khanda. So if we say nama, rupa, mentality and materiality, all five aggregate, you should try to understand they have same meaning. Oleh karena itu, apabila disebutkan nama, rupa atau jasmani dan batin, itu maknanya sama dengan panca-khanda. Maybe we can come here. Come here. Di depan aja, also. Ultimate materiality and ultimate mentality are the object of vipassana. This is one type of the object of vipassana. Unsur batin dan unsur jasmani atau unsur nama dan unsur rupa itu adalah objek dari meditasi vipassana. Another object is the noble truth of the origin of suffering, Samburiya Sajja. Objek yang lainnya adalah sumber dari penderitaan atau samudaya satya. What is Samburiya Sajja? The noble truth of the origin of suffering. Apa itu sumber atau asal muasal dari penderitaan atau kebenaran tentang asal muasal? In Anguttara Nikaya Tika Nibbata, there is one sutta called Daittayarana Sutta. Di dalam salah satu sutta di Anguttara Nikaya Tika Nibbata itu ada sebuah diceritakan demikian. In that sutta, Buddha says, the dependent origination is Samburiya Sajja, the noble truth of the origin of suffering. Di dalam sutta itu, Sang Buddha mengatakan bahwa samudaya satya atau asal muasal dari penderitaan adalah 12 mata rantai yang berhubungan atau paticca samuppada. This dependent origination pada is also called also the object of vipassana. Jadi 12 mata rantai paticca samuppada ini juga merupakan objek dari vipassana. Before you are practicing vipassana, you must try to understand these five aggregates or ultimate materiality and ultimate mentality. As well as you must also try to penetrate the dependent origination by your own direct knowledge.
Jadi agar Anda bisa melakukan vipassana dengan baik, Anda harus mampu untuk melihat unsur batin dan jasmani atau nama dan rupa, atau mampu melihat pancakanda ini, termasuk juga mampu untuk melihat paticca samuppada. This ultimate materiality, mentality, and dependent origination factors are called sankhara formations. Sankhara formations. Formations. Oh, formation. Yes. Jadi fenomena materi atau nama dan rupa ini, fenomena materi dan fenomena batin ini, serta paticca samuppada itu disebut sebagai sankhara. These sankharas, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are anicca, impermanent. Dan sankhara ini timbul dan lenyap dalam waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu bersifat anicca atau tidak kekal. They are always oppressed by rising and passing away, so they are dukkha, suffering. Karena mereka muncul dan tenggelam, oleh karena itu mereka juga bersifat dukkha atau tidak memuaskan, menderita. There is no permanent entity, permanent substance in them, so they are anatta, non-self. Karena tidak ada sesuatu pun yang kekal, tidak ada suatu substansi yang kekal, oleh karena itu disebut juga sebagai anatta. If a meditator contemplates these formations in this way, as anicca, impermanent, dukkha, suffering, and non-self anatta, such type of contemplation is called vipassana. Jadi apabila if one can see sankhara, then it is vipassana. If one contemplates in this way as anicca, dukkha, and anatta, such type of contemplation is called vipassana. Apabila seseorang merenungkan sankhara secara demikian, maka itulah yang disebut merenungkan sankhara secara demikian, yaitu melihat anicca, dukkha, dan anattanya, maka itulah yang disebut sebagai meditasi vipassana. Therefore, Attha Salini commentary says, anicca di vasena vividehi agarehi dhamme passati di vipassana. What is the meaning? By contemplating those formations as anicca, dukkha, and anatta is called vipassana. Oleh karena itu, di dalam Attha Salini, sebuah kitab komentar, dikatakan bahwa dengan merenungkan sankhara dan melihat anicca, dukkha, dan anatta pada sankhara itu, maka itulah yang disebut sebagai vipassana. If you want to practice real vipassana, first you must try to understand ultimate materiality and ultimate mentality. They are noble truth of suffering, dukkha, sicca. Apabila Anda ingin melakukan vipassana, maka kalian harus mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena batin, dan itulah yang disebut sebagai dukkha sacca atau kebenaran tentang dukkha. Secondly, you must try to understand by your own direct knowledge the dependent origination. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya, sicca. Demikian pula kalian perlu harus mampu untuk melihat paticca 12 mata rantai, paticca samuppada, karena itulah yang disebut sebagai asal muasal penderitaan, asal muasal dukkha samudaya. Without understanding ultimate materiality, ultimate mentality, and the dependent origination, if you practice vipassana, then that
vipassana is not real vipassana. Apabila kalian tidak mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena mental, serta tidak mampu melihat 12 mata rantai paticca samuppada, maka itu bukanlah vipassana sesungguhnya. What is materiality? What is mentality? Apa itu fenomena materi dan fenomena mental atau batin? According to Buddha's teaching, our body is composed with subatomic small particles called kalabas. Menurut ajaran Buddha, jasmani kita terdiri dari partikel-partikel kecil yang sangat kecil, yang ukurannya sangat kecil, yang disebut sebagai kalapa. These kalabas are not ultimate materiality. Again, you must analyze those kalabas. In each kalaba, there are 8 types of materiality. In some kalabas, there are 9 types of materiality. In some kalabas, there are 10 types of materiality. There are 8. In some kalabas, there are 8 types of materiality. 8 kinds. Yes, Yeah, okay. okay. 8 kind and 9 kinds, 10 kinds. 10 kind. Kalapa itu bukanlah ultimate materiality atau fenomena materi yang paling tinggi, yang terdalam, yang paling hakiki. Tetapi apa yang terkandung di dalam kalapa itu yaitu berbagai unsur yang kadang terdiri dari 8 unsur, kadang terdiri dari 9 unsur, kadang terdiri dari 10 unsur. Unsur-unsur itulah yang disebut sebagai fenomena materi yang tertinggi, terdalam, terhakiki. Please pay attention to your body now. Silakan memperhatikan jasmani kalian sekarang. Do you see these kalabas? Apakah kalian melihat kalapa ini? Do you see? If you do not see, how you should try? Kalau tidak mampu melihat, bagaimana mencobanya? How you can practice Bagaimana vipassana? melakukannya? How you can practice vipassana? Bagaimana kalian bisa berlatih vipassana? Do you understand my meaning? Apakah kalian menangkap maksud saya? If you want to see this ultimate materiality as well as ultimate mentality, what you should try? Apabila kalian ingin melihat fenomena materi dan fenomena batin yang terdalam ini, yang paling hakiki ini, apa yang perlu kalian lakukan? Again, please pay attention to your mentality. Do you see? Coba perhatikan batin kalian. Apakah kalian melihat? Do you see your mental patterns? In some mind moment, there are 34 mental formations, for example. Can you see this 34? 34. I will explain it. Jadi di fenomena batin ini atau dengan kata lain terdiri dari berbagai faktor batin, itu dikatakan terdiri dari 34 Mental formations. 34 bentuk-bentuk batin. When listening my Dhamma talk, you hear this Dhamma. At that time, you may have enough confidence or enough faith in this Dhamma. If you have enough faith, that faith is associated with 34 types of mental formations. But if you do not believe, there will be not 34. Apabila kalian mendengarkan Dhammadesana ini, kalian mendengarkan dengan penuh keyakinan, maka pada saat demikian di dalam batin kalian ada 34 jenis faktor-faktor batin. Tetapi kalau misalnya kalian mendengarkan Dhammadesana tidak dengan keyakinan, maka faktor-faktor batin yang muncul itu tidak sampai 34. If you want to
understand these 34 mental factors by your own direct knowledge. Please practice up to Nama Kammatthana stage. I will teach you stage by stage. Nama Kammatthana. Apabila kalian mau melihat fenomena materi dan fenomena batin, atau mau melihat 34 faktor-faktor batin ini, maka kalian harus berlatih dengan apa yang disebut sebagai nama Kammatthana, atau dengan mengambil objek meditasi fenomena batin. Okay, if we summarize the dependent origination, this is the noble truth of the origin of suffering, Samudaya Satya. There are cause and effect only. 12 mata rantai paticca samuppada itu adalah samudaya satya, atau asal muasal dari penderitaan, dan itu sesungguhnya hanyalah sebab dan akibat. Past causes produce present effects. Present causes will produce future effects. Such type of causal relationship is called the dependent origination. Sebab lampau menimbulkan akibat di sekarang ini. Kemudian sebab sekarang ini menimbulkan akibat di masa yang akan datang. Hubungan demikianlah itu yang didapati di dalam 12 mata rantai paticca samuppada. Please pay attention to your past life. Can you see past causes? Silakan perhatikan kelahiran lampau kalian. Mampu melihat? Can you see? If you want to see, Buddha suggests one suggestion. I want to explain this. In Sijja Samyutta there is one sutta called Samadhi Sutta. In that sutta, Buddha says, Samadhi bhikkhu bhaveta samahito bhikkhu bhikkhu yatha buddham pajanati kincha yatha buddham pajanati idam dukkhanti yatha buddham pajanati ayam dukkha samudayoti yatha buddham pajanati ayam dukkha nirodhati yatha buddham pajanati ayam dukkha nirodha gamini padipadati yatha buddham pajanati. In this way, Buddha explains what is the meaning. Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Di dalam sebuah sutta yang disebut sebagai Samadhi Sutta, Sang Buddha menjelaskan para bhikkhu please develop concentration. Kembangkanlah konsentrasi. Kembangkanlah konsentrasi. Kaladibek also say. Kaladibek concentration, develop concentration. Yes, after that. Develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Bagi bhikkhu yang memiliki, jadi sabda Sang Buddha adalah para bhikkhu kembangkanlah samadhi atau kembangkanlah konsentrasi. Bagi bhikkhu yang memiliki konsentrasi, maka mereka bisa melihat dhamma sebagaimana adanya. What does he understand as it really is? Apa itu pemahaman sebagaimana adanya? He understands as it really is. This is the noble truth of suffering, dukkha satya. Memiliki pemahaman sebagaimana adanya, itu adalah dukkha satya atau kebenaran tentang dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya satya. Pemahaman sebagaimana adanya itu adalah samudaya satya atau kebenaran tentang asal muasal dukkha.
He understands as it really is. This is the noble truth of the cessation of suffering, Nirodha Satya. Pemahaman terhadap Dhamma sebagaimana adanya adalah pemahaman terhadap Nirodha Satya atau kebenaran tentang berakhirnya dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the path, leading to the cessation of suffering, Magga Satya. Pemahaman sebagaimana adanya adalah pemahaman terhadap kebenaran yang keempat, yaitu dukkha nirodha gamini patipada atau jalan menuju berakhirnya dukkha. Therefore, the Buddha says, if you have enough concentration